Good morning, hayo. Ako ngayon Life Coach Paul, kanan kasimbayanan. Amaton siya rin kanina ni Sir. So, napatasan po nato na kada aga may nakita morning devotion. Kung may ada kita pakiana regarding aton morning devotion, ma-accommodate po natin niya kahumanan naton morning devotion. Okay, so kung may ada kita cellphone, ginagat kong kada usang i-silent talanay kadali ang atong cellphone para diri gud kita makadisturban seryoso nga mamati. Okay? So yan tika nga naton pagampo aton morning devotion. Ipiyong ta naton matay, dugutan naton ulo, magampo kita. Hangaran ng Amay, hananak ng Espiritu Santo, langit na Amay, damo salamat han grasya, han gugma, ngay maginhatag amon yan nga aga. Salamat han mauping nga biyahe, ngay maginhatag amon. Nagpapasalamat kami hini nga morning devotion, nagaampo kami nga buligi kami nga makaintindi, abra naman kasing-kasing ano nahuna para kami makaintindihan ng pulong. Dayawon ka wari katapusan, ginampo namon ini hangaran na Amay, Anak ng Espiritu Santo. Amen. So yan pinaagi po han Biblia na ibaro kita na naton Ginoo kumaniha kalibutan ngan pinaagi han Biblia na ibaro kita nga namatay ang atong Ginoo nga Jesucristo sa cross. So, pakaya na leto dito, kaya ang Dios ginpakan ni Jesucristo kalibutan. So, kadaman aton nahibaron na gihapon na ang Dios mayada ginhatag aton nga katalwasan. So, dida ni Jesucristo. So, yan kaya ang Dios naghatag aton hin katalwasan, didahan aton Ginoo. Kaya naghatag ang Diyos yung katalwasan aton. Nakikinahanglan ba kita yung katalwasan? So yan may ada nakitahan Diyos sa aton nga sitwasyon na sanglit naghatagayahin katalwasan na aton. So ano nakitahan Diyos nga aton sitwasyon? Babasahan po naton Roma, Kapitulo 3, versikulo 10. Nasaring didi Roma 3:10, sumalahan nakasurat, waray good bisan usa nga matadong. So yan nasaringan pulungan dyan, sumalahan nakasurat. Ang karugsigyonhan, sumalahan nakasurat, ang karugsigyonhan nakasurat, amoy tuyaan pulungan Diyos. So anong sumatan suratahan pulungan Diyos, waray bisan usa nga matadong. So, ini nga tulong nga matadong, ginagamit yapin ni dihapabawan tuna, parte gihapon legal. Para aton, han mga tawo, dinihapabawan tuna, ang mga diri matadong, anaad to nga hasulod ang prisuhan. Anaad hagawas, masisiring naton nga matadong nga tawo. Pero siringhan pulonghan Diyos, waray good bisan usa nga matadong. Karigsingon, ito ka man nasulod ng prisuhan o gawas ng prisuhan, hamatahan Diyos, hatubangan ng Diyos, papreho kita nga diri matadong. So yan ano ang rason, kaya bisan usa, waray naging matadong hay atubangan. Nagyapon Roma 3:23. Babasahon natin Roma 3:23. Saringa di, kay nakasalaan nga tanan ngan waray nakaabot han himaya han Dios. Nakasalaan nga tanan. So kaya tungod dito waray bisan usa nga matadong. So ang rason nakasala. So yan mapakayanan ako din may dapat din nga tawo nga waray sala. Asan kamutan waray sala. So tinuod ang sumat han pulong han Dios na nakasalaan nga tanan. Ano ang karigsigyon han sala di pulong han Dios o Biblia? Ang karigsigyon ni sala diri nga ni kita makasunod o makatuman han sugo o ang balaod han Dios, ang resulta ito sala. So yan nasaring ang pulong han Dios, waray tawo nga nakasunod han balaod o ang sugo han Dios. Hanusahan mga sugo han Dios o ang balaod han Dios, tinatawag nga 10 Commandments or napulong nga sugo. Didahan 10 Commandments, mayada dida sugo nga nasiring ato nga ayaw pangawat. Mayada ba didiha aton
tikang kagutiay, hasta pagdako, waray pa makapangawat, bisan usa ka bisis. Bisan man la piso, lapis, papel, indi. Kung nakabuhat ka, hinpangawat, tikang nimo kagutiay, hasta nimo pagdako, karigsigon, usa ka hanwaray, makasunod or nakasupak, hanbalaod, han Dios. So ako man gihapon, o sa gihapon ako, han mga nakasupak, han balaod, han Dios. Siya na, ano man ang problema ito kung kita tanan, wala kita nakasunod, han balaod, han Dios. Sang kay mayada, ginahatag haaton, nga dakong nga problema, itsala. An waray pagsunod, han balaod, oran sugo, han Dios. Babasahon naton, ha Roma, Kapitulo 6, versikulo 23. Siringa di ha Roma 6:23. Kay an bayad han sala amoan kamatayon. So yan na, tungod hini nga sala, nagkaada na kita hin kamatayon. Asya ito ang ginhatag haaton han sala. Good morning po, ma'am. Good morning po iyo. So yan na, amo itong dako nga problema nga ginhatag haaton han sala. Mayada panahon na ang tawo waray kamatayon. Itong panahon, itong panahon na hiadan han nakadapahiya han sulod han Garden of Eden. So han panahon na nakadayan sulod han Garden of Eden, kaupod niya ang Dios, magkaupod hira ni Adan. Pero mayada ginhatag han Dios kan Adan nga sugo di nga ni balaod. Ang ginhatag nga sugo kan Adan, siring han Dios, Adan, pwede mo kaunon ang tanan nga bunga han mga puno, pero ayaw la pagkauna han bunga han tree of knowledge of good and evil. Kay hanadlaw nga ginkaon mo ang bunga ito, sigurado good nga mamamatay ka. So yan na, maharap kita ang istorya, ginsulay ni Satanas ang tawo, so ang tawo ginkaon nera ang bunga han tree of knowledge of good and evil. So, sunod nga nahitabo, labot lang na nagkaada ng kamatayon ng tawo, gin pagawas na hiadan dida han sulod han Garden of Eden. So makikita naton tungod hini nga sala, ang relasyon han tawo ngan han Dios harayo na. Kagin pagawas na hiadan dida ha Garden of Eden. Pero han waray pa sala hiadan nakatupaya han sulod han Garden of Eden. Pero han panahon nga sumupak kay Adan han balaod, han resulta ito sala, han nakaada yan sala, ginpagawas na iyahan Diyos, tidahan sulod ang Garden of Eden. Asya ito, gihapon, ang ginhatag haaton ang sala, ang pagkaada nga hirayo nga relasyon ha Diyos. Siya na mahintungod han kamatayon, siringan pulong Diyos, hagin padayag Kapitulo 20, versikulo 14. Babasahon naton, siringa di, ang lanaw han kalayo, amoan ikaduha nga kamatayon. So ang Biblia, nagtututduha aton, nagpapahibaro aton, na ang impyerno, ikaduha hiya nga kamatayon. Siya na, karigsigan kasangkayan ko nga posible ang tawo magatubang hin ikaduha nga kamatayon. Posible ang tawo nga magaatubang hin ikaduha nga kamatayon, asya ito yung naging anak yan makausa ka bisis, pero makaduha yan nga mamamatay. So yan na amin nakita han Diyos nga sitwasyon naton. Natanan kita nga tawo, nakasala kita, tungod dito, diri na kita mataduhay atubangan, ng tungod dito, angay kita ikadtuha impyerno. So asya ni nakita han Diyos sa naton sitwasyon. Natanan nga tawo nga nakasala, ikadto na ha impyerno. So yan na, ang kaupayan na ito, waray kita pabayihan aton Diyos. May ada niya ginhimo. Sa ko pa kanina, naghatag han aton Diyos yung katalwasan. So yan na, nakita han Diyos, nakita ng mga tao, nagkikinanglan kita yung katalwasan. Sanglit, gintagaan kita han Diyos yung katalwasan. Kaya nagkikinahanglan kita. Kaya tungod manggod nga, nakasala kita, nga nanbayadan sala, amo ito ang kamatayon.
ang kamatayon nag-iistorya gyapon iya partiha impierno. Pananglitan din ha Tacloban, may ada gihapon Balaod it Tacloban City. Hanusahan mga balaod han Tacloban, bawal gihapon mangawat. Kung ito sa nga tawo, mahidakpan hin pangawatin sa rakyan, pwede hiya ikadto hasulod han presuhan. Pero ini nga kawatan, diri ya pwede magyakan ha judge nga, judge, ayaw ako ikadto ha presuhan, may daman ako mag-upay nga buhat. Ikakadto lagya han judge sa presuhan, kay tungod nga nakasupak hiya han balaod. So yan na, asya itong nakita han Diyos, han sitwasyon, han tao. Kung ang tao nakasala, karigsigon, tikadto na hiya ha impyerno. Pero yan na, may ada iginhatag han Diyos sa aton nga katalwasan. Iya iginhatag aniya kausaw sa nga anak, asya ito na atong Ginoong Jesucristo. Ano ang panuyuhan Diyos, kaya ano niya iginhatag Jesus. Ang makakabaton la ito, ang aton Ginoong Jesucristo. Siring ni Jesus, Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Babasahon naton. Siring nga di Juan 3:16, kay ginhigugmagod han Diyos ang mga tawo ha kalibutan, nga iginhatag niya an iya uusagod lang nga anak. Para an bisan hino nga tumuo ha iya, diri mawawara, kundi magkakamayada, hin kinabuhi nga waray katapusan. Siring ni Jesus, ini nga pulong nga Juan 3:16, pulong ito han aton Ginoong Jesucristo. Siring ni Jesus, kay ginhigugmagod han Dios ang mga tawo ha kalibutan nga iya iginhatag aniya uusagod lang nga anak. Hino ito nga uusagod lang nga anak, ani kaduha nga persona han Dios, ang Dios anak. Pinaaga ha iya nahimo ang langit hangan nga nang kalibutan, tanan nga butang. Siya na iginhatag ang Dios Jesucristo, kumani Jesucristo, kay gusto ipasabot haaton han Dios nga may adaya paghigugma haaton. Ang pag-abot ni Jesus, pagpapakita ito han gugma han Dios haaton. Kay kun waray maghigugma ang Dios sa aton, diri mapakanhi Jesucristo. Pero kay tungod nga may adaya paghigugma, iya iginpakanhi aniya usa lang nga anak Jesucristo. So siyahan nga panuhuyuhan Dios, gusto niya ipahibaro haaton nga may adahiya paghigugma haaton. Haaton ng mga tawo nga makasasala. Kita ng mga tawo nga sinisiring nga sutil. Kay tungod nga, waray kita makatuman haniya sugo nganhan balaod. May ada lagi hapon paghigugma haaton ang Dios. Ikaduha nga panuyuhan Dios, siring niya, para ang bisan hino nga tumuo ha iya, diri mawawara kundi magkakamayada hin kinabuhi nga waray katapusan. Ang kinabuhi nga waray katapusan, ang kariyag sigyo nito katalwasan. So yan na, gintagaan kita hin katalwasan ng Diyos, pinaagi han pagtuo kan Jesucristo. Ginpadara ni Jesucristo para han aton katalwasan. Kinahanglan mo tumuo nga ginpadara ni Jesucristo han Dios para han imo katalwasan, para han imo sala. Okay? Namatay ni Jesucristo ha cross, kay tungod nga Jesus ang nagbayad han penalidad han sala. Ni Jesus ang nagatubang han sirot han sala, para ang mga tawo nga may ada pagtuo ha iya, diri na magbayad ang penalidad han sala, diri na magatubang han sirot han sala. Kaya ano, kay ang Ginoo na mismo ang nagatubang nga nagbayad para haniya mga tawo nga tumuo ha iya. Asya to ang panuyuhan Dios. Mahintungod ang pagtuo ha iya, hanakan ni pahababaw hanto na ang atong Ginoo, asya ini tiyagin susumat. Babasahon nato na Juan Kapitulo 6, versikulo 47. Siring nga di hanaton Ginoo, Juan 6:47,
Susumatan ko kamuhan kamatuoran, ang natuo ha akon, may kinabuhi nga waray katapusan. Hana kanipa hababawan tuna ang aton Ginoo, asya ini itiya ay gisusumat han mga tawo. Ang natuo ha iya, may kinabuhi nga waray katapusan. Iya gipapahibaro nga may ada katalwasan ang tawo pinaagi han pagtuo ha iya. Kaya ano kita gintagaan ng katalwasan ng Diyos, kay kita nagkikinanglan kitang katalwasan. Kay tungod nga, nakasala kita, napaharayo na kita ha Diyos. Dan may daper na minti nga lugar nga hirayo na gud kita ha Diyos. Amin itong tinatawag nga impyerno. So tungod ang pagigugmahan Diyos, pwede kita makalikay ha impyerno, pinaagi han pagtuo kan Kristo. Namatay Kristo ha cross, kahiyaan nagbayad ang pinalitan ng sala, ngan kahuman niya kamatay, iginlubong hiya, tulo ka adlaw na banhaw iya, haniya pagkabanhaw may ada, kumita haiya. Usa na ito'y Apostol Pedro, may usa ka higayon, nga sobra ka 500, nga kumita ka ni Jesus, nga buhi, idahan adlaw haniya pagkabanhaw. Nga nagpakita gihapon hiya niya 12 na disipulo, ngan orhi nagpakita hiya kan Apostol Pablo. Siya ni Apostol Pablo diri magturo ni Jesus. Pero han adlaw han panahon nga nagpakita Jesus sa iya, nagkaadanan pagtuo ni Apostol Pablo kan Kristo. Okay? Gusto ko lang ipaibaro ha iyo kasangkayan ko na ang aton Ginoo ang nagtalwa sa aton ikang hanbayad dan sala ang zero tan sala buhi it aton Ginoo nga Kristo. Na yan na nalingkod diya hantuo hanaton Diyos Amay. Siya na siring ni Jesus hana kadipaya babawanto na mabalik iya. Ame itong tinatawag niya ikaduha nga pagbalik. Aniya hanadlaw nga niya pagbalik asya itong tinatawag nga orhe na mga adlaw. Hanadlaw haniya pagbalik may ada may hitatabo nga pagbanhaw. Duha ka klase nga babanhawon ang tao, andiri matadong nga nan matadong. Andiri nga matadong nga mga tao, asya ton mga tao nga waray tumuo ha iya. Pero ang mga tao nga tumuo ha iya, asya ton matadong nga tao. Siring ni Jesus, anaton Ginoo. Siring niya, andiri matadong han adlaw han pagbanhaw wa era, iglalabog hira impyerno. Ani kaduha nga tao nga iya ginbanhaw ang matadong tatagaan hira labot lang katalwasan upod nagyapon tatagaan niran mahimayaon nga lawas o glorified body. Ano ba't karisig gunit glorified body? Ito nga glorified body, sugad gihapiton lawas ang pagkabanhawan naton Ginoo. Okay? Babanhawon ini nga atong physical nga lawas, waray na ini diri temporaryo la iniya. Pero naton permanente an aton kalag ngan tiabot naton nga glorified body parahan mga tawo nga may ada pagtuo kan Kristo. Ito nga glorified body, diri na tiya magaatubang kamatayon, diri na tiya makakaabat han sakit. Ngan forever, permanente mo na kaupod ang Diyos. Okay? So, amit ang katalwasan na ginhatag haaton han Diyos kasangkayan ko. Mahintungod ang katalwasan, babasahon natin ha Efeso, Kapitulo 2, versikulo 8-9. Siri nga di, kay pinaagihan grasya, gintalwas kamo tungod han iyo pagtuo. Ngan diri tungod han iyo kalugaringon nga binuhatan. Hatag ini han Dios. Diri ini tungod han iyo mga buhat para waray maipanhambog an bisan hino. So yan na, ang pulong han Dios nagpapahibaro aton na ang katalwasan diri ti kang haaton trabaho. Diri naton kinapuyan, diri naton gintrabaho. Gintrabaho itiya han Dios pinaagi kan Kristo. Tarigsigon kasangkayan ko, gintalwas kita han Dios pinaagi kan Jesus kay tungod nga kita na mga tao waray kita kapas pagtalwasan naton kalugaringon. Waray kita kakayanan pagtalwasan naton kalugaringon. Nagkikinahanglan kita hin manunubos na ang ginhatag han Dios sa aton nga manunubos aniya o sa lang anak asito an aton Ginoo nga Kristo. So yan na, kung may adala kita kapas, pagtalwasan natin kalugaringon, diri na mapaka ni Jesus,
diri na iya mamamatay para naton sala. Kung mayada kita kapas. Pero haniya pag-abot, haniya kamatayon ha krus. May itong pagpapakita na kita, wala kita kapas, pagtalwas hanaton kalugaringon. Nagkikihinanglan kita hanaton bulig hanaton Ginoo nga Kristo. Nan katalwasan diri nato gintrabaho, grasya ito han Dios sa aton. Okay, ang karigsigon han grasya, kagandahang loob. Maupay na lang nagpakita yung paggigugma han Dios sa aton na nagkaada kitang chance na makabalik kita ha Dios. Pinaagi han pagtuo kan Kristo. Yan na, nakabati na kita hininga iya pulong. Ano ang gustuhan Dios nga balos kung makabati kita? Ang gustuhan Dios nga balos, ada Hebreo Kapitulo 3, versikulo 7-8. Babasahon naton, last nga versikulo. Hebreo 3:7-8, siring nga di, sanglit sugad han ginsiring han Espiritu Santo. Kung mabatian niyo yan ang adlaw aniya boses, ayaw patigaha an iyo mga kasing-kasing. Mayada pag aghat haaton anaton Dios. Kung mabatian naton yan ang adlaw aniya boses, aniya pag-agat, ayaw na naton patigahon anaton kasing-kasing. Yan na din takloban, haliti ang samar, may kita ginyayak na ng mga tao nga matiga itulo. So, karigsingan matigat ulo, diri natuod, diri namamati. Dito ha Israel, ang tawag ito, dito mga tao, diri matigan ulo, matigait, kasing-kasing. So yan na, mayada pagaghataaton ng Diyos, nga diri na naton patigahon na naton kasing-kasing, kung makabati kita, haniya, boses yan nga adlaw. So yan na, gustuhan Diyos, han direksyon na naton panahon na, diri na harayo ha Diyos. Kailangan direksyon itaton panahon na tidaop kita ha Diyos, tikanto kita ha Diyos. Dini hababuhan to na kasangkayan ko, kipapahinumdum ha ato ng Diyos, na kita din lumarabay la kita din diri kita din permanente. Kada usa magaatubang kita hin kamatayon kay tungod kag sala. Nga nang permanente naton nga may kinabuhi an aton kalag. Yan na hain mo plano, ibutangan ni mo kalag, halangit ba o ha impyerno. Tanan kita, tikadto kita impyerno, kay tungod ang sala. Pero may adagin hatag haaton han Diyos hin katalwasan. Asya ito yan, pinaagi, pagtuo kan Kristo. Yan na, labot la, kami din labot lang nga, gindadasib namon kamo na magkaadang pagtuo kan Kristo, para haniyo katalwasan. Ano sa gihapon nga rason? Kasi ang tinuod nga may pagtuo kan Kristo, nagkakaada yan resulta nga pagbabago ha kinabuhi. Ito nga pagbabago ito ya ha kaupayan. Damo na anak kong kakilala, pinaagi han Ginoo, pinaagi han pagtuo kan Kristo, nagbago anira kinabuhi ha kaupayan. Mayada ko kakilala nga dati nga adik ha illegal nga droga, hugador, parahubog, pero pinaagi hanira pagtuo kan Kristo, nagbago anira kinabuhi. Yan na kung mayada kita pagtuo kan Kristo, mas magiging maupay kita nga tatay, mas magiging maupay kita nga nanay, asawa, ngan anak. Kung mayada kita pagtuo kan Kristo. Asya namon pagdasiga iyo na magkaada ka mong pagtuo kan Kristo para magkaada ang pagbabago haaton kinabuhi. Okay? So asya ito namon pagdasingan ni nga indadasig namon kawo nga magkaada ka mong relasyon ha Ginoo. Kasi diri magiging kompleto naton kinabuhi kunwari kita relasyon han naghimo haaton. Gimpa ini nga panahon niya na diri ni aksidente nga nakabati kita han katalwasan han Dios pinaagi kan sa Kristo. Natod ako gintuyo ini han Dios na makabati kita. Para ano? Para hanadlaw han naton kamatayon andam kita dan maaram kita kun ano ang pamaagi han Dios na makakaangkon kita han katalwasan. Okay? Irarap up ko na. Siring Roma 3:10, waray matadong bisan usa,
Kay ang rason, sa ring ang Roma 3:23, kay nakasalaan nga tanan. Roma 6:23, kay ang bayadan sala kamatayon. So asya ni ang sitwasyon hantawo nga itibaha aton bangin diri maaram. Okay? Ang sitwasyon ng tawo, tanan kita mati kadto ha impyerno kay tungod ang sala. Pero waray kita pabayihan Dios, naghatag ang Dios sa aton ning katalwasan, iya igin pakanhi Hesukristo para kita talwason. Pero kinahanglan mo magkaadang pagtuo kay Hesukristo. So ini nga panahon niya na asya ng panahon nga gintatawag kita han Dios na magbalik kita iya, makakabalik la kita han Dios kung kita matuo kita kan Hesukristo. Nagaaghata aton ng Dios nga diri na naton patigahon ang aton kasing-kasing. Asya ito niya pag-aghata aton. Okay, mag-closing prayer kung ita, ginagat ko po kada usa nga magkatok daw, iunat tala naton tuhod. So, tok daw po kita, salamat. So yan na, ipiyong po ang iyong mata, iduko po ang iyong ulo, magampula po ako para iyo. Kung ikaw yan na dinhi, nagkaada ka, nakaintindi ka ng mensahe, na nagkaada ka kinasing-kasing nga pagtuo ka ni Kristo, na nagdesisyon kaya na nga matuo ka iya, ginaaghat ko ikaw nga ipakita mo ni mo pagtuo ka ni Kristo, pinaagihan pagalsa kanimo wala or tuo nga kamot. Magampo kita. Hangaran ng Amay, Hananak, ang Espiritu Santo, langit na naamay, damo nga salamat hanimong pagigugma, salamat han grasya, kay tungod hanimong pagigugma, imo igipakan ni Jesus na matahiya, tungod hanamon mga sala, pinaagi haiya, pinaagi namong pagtuo, makakaangkon kami han katalwasan. Nagaampo ko, Diyos, kung may adaman din mga tawo nga nagkaada, hintinuod nga pagtuo, buligan mo ang pagtuo nira nga magtubo, nagproteksyonan mo ang nira pagtuo, di kang hakaaway. Ginaampo kong gihapon ang empleyado ng SSS na yan ang adlaw, tagaan mo rin kusog ng kalipay, hanira kasing-kasing, ano na huna, para maupay ang nira serbisyo publiko. Nagaampo ko, Diyos, nga tanan nga transaksyon din niya SSS, yan ang adlaw, maging successful, nga ikaw maghatag, han proteksyon, han kada usa, han biyahe namon ti pauli, nga ikaw gihapon magbulig haamon, kung may na kami ginaatubang nga problema. Dayawon ka hawari katapusan, inaampo naman ini, hangaran ng Amay, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, dama po nga salamat sa iyo, mauna luwat ako sa iyo. God bless po iyo. Salamat po.